वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। दुनियादारों पर भरोसा करना छोड़ दें, मालदारों पर भरोसा करना छोड़ दें, अमीर रिश्तेदारों पर भरोसा करना छोड़ दें। वो जिन दोस्तों ने आपसे कहा ना कोई काम हो जाते दसिया जी, कोई हुक्म हो जाते, उन पे भरोसा करना छोड़ दे आप। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਟੋਰਿਆ ਮੈਂ। तो मेरे अजीज भरोसा अल्लाह पे, भरोसा अल्लाह, खूब अपना एतमाद पक्का कर लें। एक रवायत मैंने जुमे में सुनाई थी, मेरा दिल करता है आज फिर सुनाऊंगा आपको। फरमाया दो लोगों को ना कयामत वाले दिन हुक्म होगा कि दोनों, उनके अमाल माज़अल्लाह ऐसे थे कि उनके लिए हुक्म है दोनों दोज़ख में चले जाओ। एक ने दौड़ लगा दी, भागता हुआ जा रहा है जहन्नुम की तरफ। दूसरा 2 कदम उठाता, फिर पलट के पीछे देखता, फिर 2 कदम उठाता, फिर पलट के पीछे देखता। दोनों को वापस बुला लिया, दोज़ख का दरवाजा आ गया, बुला लिया। दिलों के हाल जानने वाला रब पूछता है भाई तू बड़ा भाग के दोज़ख की तरफ गया है, पता अल्लाह को है सारा ही। पूछता है तू बड़ा भाग के गया है, तो वो बड़ा रिंद मिजाज और बड़ा अनोखा आदमी था। कहने लगा मालिक तेरी जिंदगी में मानी नहीं, तो आज तूने हुक्म दिया दोज़ख में जाओ, तो मैंने कहा चलो एक ही मान लो, रब की तरह दौड़ के जाता हूं, दौड़ के जाता हूं। चलो मानो तो हुक्म तो रब का है ना, चलो जो भी है अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, तो जिस बात का भी दौड़ गया। तो करीम ने दूसरे से कहा तू बड़े धीमे धीमे कदम उठाता है, पलट पलट के देखता है, पलट पलट के देखता है। तो वो रो पड़ा, कहने लगा मालिक मेरा तेरी रहमत पे भरोसा बड़ा मजबूत था, मुझे पता था बेशक फैसला हो गया है, पर तूने माफकारी देना, तूने करमकारी देना है। करीम जब गालिब आता है तो करमकारी देता है, तूने माफ कर देना। मुझे उम्मीद थी हुक्म भी हो गया, फैसला भी हो गया, मैं दोज़ख की तरफ जाने भी लगा, पर बार बार अंदर से आवाज आती थी परेशान ना हो, आवाज आएगी, परेशान ना हो, वो बुलाएगा, परेशान ना हो, रहमत हो जाएगी। मालिक दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरा तेरी जात पर भरोसा नहीं टूटा। और जब तेरी आवाज आई ना कि वापस आओ, तो मेरे गोया अंदर ही अंदर नारे लगने लगे कि आ गई है ना आवाज, हो गया ना करम। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया दोनों को जन्नत में दाखिल कर दो। भरोसा अल्लाह पे रखें और उम्मीद अल्लाह से रखें, अपने रब पर हमेशा मजबूत ईमान रखें। और चौथी बात इरशाद फरमाई अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात, सही सही नमाज पढ़ा करो, दिल लगा के नमाज पढ़ा करो, पेशानी जरा जमा के नमाज पढ़ा करो। जरा गौर किया करो कि ये सुभान रब्बियल आला का माना क्या है, ये सुभान रब्बियल अजीम का तर्जुमा क्या है। ये जो तुम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हो, तो इसके अंदर से क्या मफहूम वाज़े होता है। जरा दिल जमी से, जरा ज़ौक़ से, जरा इस तरह पढ़ा करो कि मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे। मालिक दमे सजदा मैं खुद को ही तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। कभी शौक से, कभी दर्द से, कभी यानी कभी दिल करे कि यार मैं उठूं, जरा वुजू करूं, 2 नफल ना पढ़ूं, मैं जरा जम के सजदा, पेशानी को अगर सजदे की लज्जत मिल जाए, कमाल हो जाता है, ये करम हो जाता है। और किसी ने कहा था मेरा मालिक मेरे जुर्म अया करता नहीं और सजदे मेरे चेहरे पे सजा देता है। ये देखो ना, कई लोगों के वो जिस्म, कुछ लोगों का ऐसा नरम होता है कि सजदों का निशान पड़ जाता है। लोग उसको मेहराब भी बोलते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर अपनी अपनी जिस्मानी साख्त होती है। ज्यादा कुछ लोग बड़े नमाजी होते हैं पर चेहरों पर निशान नहीं होता, ये जिस्मानी साख्त का मसला होता है। आम दाम बरसरे मतलब खूब नमाज पढ़े दिल जमा के, और फिर फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उन्हें दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। पता है किस हद तक खर्च करने का हुजूर ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर अल्लाह के रस्ते में सदका जब तुम देते हो ना, एक खजूर जब तुम अल्लाह के रस्ते में इखलास के साथ सदका देते हो, तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ में ले लेता है जो उसकी शान के लायक है, और फिर अल्लाह उसे कबूल करके अपने दाएं हाथ में लेता है जो उसकी शान के लायक है, और इसे इतना बड़ा कर देता है, उस खजूर को इतना बड़ा कर देता है कि पहाड़ बना देता है, और उस एक खजूर की बरकत से ही अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है। खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, खूब खर्च करें, और ये करके देखें कहां से खर्च करना शुरू करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी शामिल कर लिया करो। फरमाया 2 का खाना 3 के बराबर और 3 का 4 खा ले, बस ये कि सबको शामिल रखो,
سب کو شامل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے. آپ خرچ کرنے کا مزاج بھی نہ ہے، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا. دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ چیزیں پیدا کرنی اپنی طبیعت میں. 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں. زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں. ہمارے صوفیاء اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں، دید قصور، یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں، سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آتی. اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، اپنے گناہوں کو تلاش کریں اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں. کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں. اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا، یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے میں بھول گیا تھا، جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں. میں نے نا اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو نظریات بدلتے دیکھا ہے. وہ اس نظریے کے ماننے والے تھے، عقیدہ حق کے ماننے والے تھے، پھر انہوں نے اور نظریہ اختیار کیا. کچھ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں درست بات ہی کروں گا وہ تو بات کو تسلیم کریں گے، اور جن کو کچھ تھوڑا خیال ہے وہ بھی میری بات کو آج کی رات ایک دیندار آدمی کی بات سمجھ کر قبول کریں جو اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہے، جس نے ایک نظریہ تبدیل کیا. اس نے پھر ایک نہیں تبدیل کیا، اس کے بعد پھر اس نے ایک اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا. ہم نے لوگوں کو پھر گلی گلی کا بھکاری ہوتے دیکھا، دروازے دروازے جاتے دیکھا. جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا، عقائد حقہ کو چھوڑا، مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے. وہ پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے، اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے. وہ اپنی زبان سے اعتراف کرے یا نہ کرے، الجھ گئے، بکھر گئے، ٹوٹ گئے. ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے. کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے، کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی. در مرشد دا چھڈی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی. در مرشد دا چھڈی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. جو پھر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا، پھر اس کو آ کے کھاتے ہیں بڑے بڑے ریوڑوں سے جو جدا ہوتی ہیں، پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں. تو خدا را عقائد میں مضبوط رہیں، کبھی کمزوری نہ دکھائیں. پھر ایک بات جس پر میں نے آج اپنی ساری گفتگو کو سمیٹنا ہے، آپ کبھی بھی کپڑوں سے مزین نہیں ہو سکتے. آپ کو زینت کبھی بھی لباس سے، گھر سے، گاڑی سے کبھی نہیں ملے گی. بڑی گاڑی سے اگر نکلنے والا بدتمیز ہو تو کبھی بھی لوگ اسے خوبصورت انسان نہیں سمجھتے. مہنگے کپڑے پہننے والے کی حرکتیں اگر بڑی چھوٹی ہوں تو لوگ کبھی بھی اسے کوئی بڑا آدمی یا بڑا انسان نہیں سمجھتے. وہ بہت بڑی کرسی سے نیچے اترے لیکن اس کا لب و لہجے سے چھچورا پن ظاہر ہو تو کبھی بھی لوگ کوئی مہذب انسان نہیں سمجھتے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں سے، اور یہ کہ گاڑی سے، اور یہ کہ گھر سے، اور یہ کہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے، اور یہ کہ میں ٹیلی فون پہ جو باتیں کروں اور میں 10-20 لوگوں کو بتاؤں کہ جی اللہ کا شکر ہے جی بڑے پیسے ہیں جی فلاں بھی خرید لیا، اب یہ بھی خریدنا ہے، اب ادھر بھی جانا ہے، اس سے کبھی آپ کا وقار نہیں بڑھے گا. آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ سے ڈرنا، آپ کا حسن سلوک، نیک اعمال آپ کو زینت دیں گے. انسان ہمیشہ عاجزی سے خوبصورت ہوتا ہے. وفادار لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. جو لوگ خیرخواہ ہوتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. خوبصورت بنیے. نوجوانوں سنو، بتایا ہوگا تمہیں لوگوں نے کہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے، پیسہ بڑا کچھ ہے پر سب کچھ نہیں ہے. بتایا ہوگا کسی نے کہ
ताल्लुकात ही बड़ा कुछ होते हैं, ताल्लुकात भी कुछ होते हैं पर सब कुछ नहीं होते। कहा होगा किसी ने कि ओहदा बड़ा कुछ होता है, ओहदा कुछ होता होगा पर सब कुछ। सबसे ज्यादा इंसान खूबसूरत अच्छे अमाल से लगता है, खूबसूरतियों से लगता है, उसके लहजे की सच्चाई, उसके अंदाज का धीमापन, उसके बात करने का ठहराव, उसका मिलने जुलने का खूबसूरत अंदाज, उसका बात मानने का तरीका, ये बड़ा खूबसूरत होता है। आपको पता है जो बच्चा ज्यादा बात सबकी मानता है वो बच्चा सबको प्यारा लगने लगता है। माँ बाप का भी फर्मा बरदार होता है, असातिदा का फर्मा बरदार होता है, गली मोहल्ले में भी कोई उसे काम बता देता है। ये खूबसूरत बच्चा अपनी फर्मा बरदारी की वजह से खूबसूरत हुआ है। अमाले हसना से अपने आप को जीनत दे। मेरे भाइयों, सच्चा मोमिन होने के लिए, अच्छा मुसलमान होने के लिए, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरजात पाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि बंदे का दिल नरम होना चाहिए। कुरान मजीद ने पहली अलामत यह बयान फरमाई कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। लेकिन जिसका दिल ही बड़ा सख्त हो जाए, कसावत कल्बी जिस शख्स के पास हो, किसी पर रहम ना आए, किसी शख्स को अच्छा ना समझे, अपने दिल में किसी के लिए खैर के जज्बात कभी उसे मुयस्सर ही ना हो, कभी अपनी आखिरत की फिक्र को लेकर, कभी अपने आमाल को लेकर, कभी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी को लेकर वो डरा ही ना हो, कभी उसे एहसास ही पैदा ना हुआ हो, कभी उसे ख्याल ही ना आया हो। मेरे भाई, सबसे पहली अलामत यह है कामयाबी के लिए कुरान मजीद ने जो बयान फरमाई कि दिल नरम होना चाहिए, रिक्कत कल्बी मुयस्सर होनी चाहिए, बातन का साफ होना जरूरी है। अगर दिल ही सख्त है, सालों बीत गए कभी रोना नहीं आया, जमाना गुजर गया कभी एहसास पैदा नहीं हुआ, आप यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता करके, बातें सुन के, माहौल देख के, और सारा कुछ ही दौलत है जी, छोड़ें जी, पैसे हों तो सब ठीक है, वो सारे दुनियादार है, छोड़े आप, हमने बड़े पीर देखे, हमने बड़े मौलवी देखे, हमने बड़े मुसले देखे, हमने बड़े तरबियत करने वाले देखे। आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले बोल बोल के हमने अपनी तबीयतों को निहायत सख्त बना लिया। दिल में कोई गुंजाइश नहीं रही, हमें कोई अच्छा नहीं लगता, हमें कोई मुखलिस नहीं लगता। हमारे रवैये इस तरह के हो गए हैं कि हमें हर शख्स दुनियादार दिखाई देता है। अगर कोई दिन में 100 आदमी आपके सामने हाथ फैलाता है तो क्या सारे पेशावर है? कोई एक भी जरूरतमंद नहीं, सभी के बारे में तबीयत सख्त हो गई। अगर आपने 20 उलमा के बयान सुने हैं तो क्या एक भी अल्लाह के नाम पर मुखलिस होकर दावत दीन नहीं दे रहा? सबके बारे में यह रवैया हो गया, सारे गलत है। दिल की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही, और यह बाकायदा मर्ज है। कुछ बीमारियां बाकायदा बीमारियां नहीं होती, वो वैसे थोड़ी बहुत बदपरहेजी से इंसान के वजूद में आती है कुछ देर के लिए, फिर वो कुछ देर के लिए चली जाती हैं। आपको डायरिया हो गया, आपको हैजा हो गया, थोड़ी देर के लिए जुकाम हो गया, तो ये कोई बाकायदा मर्ज नहीं है, ये मौसम के ऊपर नीचे होने से हो गया। लेकिन खुदा न करे किसी को कोई ऐसा मर्ज हो जाए जो बाकायदा मर्ज है, जो जाता नहीं। कुछ बीमारियां बाकायदा बीमारियां होती, उनको बीमारी समझना चाहिए। दिल का सख्त होना, रवैये का तल्ख होना, किसी पे रहम न खाना, किसी से प्यार न करना, किसी जगह भी इंसान का इखलास ना पाना, यह दिल की बाकायदा बीमारी है। हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मुझे बड़ा पसंद आया, मैं पढ़ रहा था। हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस्म की बीमारियों का पता दर्द से चलता है। वजूद में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो महसूस होता है कि इंसान बीमार है। और फरमाते हैं अगर दिल में बीमारियां होना, उसका पता गुनाहों से चलता है। माज़अल्लाह, जब गुनाह पर गुनाह हो और इंसान को एहसास ना हो तो बाकायदा दिल बीमार हो गया। अब इसको एहसास ही पैदा नहीं होता, अच्छी भली इसके सामने आंख खुली है, इसकी फजर की अजान इसके सामने हुई है, लेकिन ये बिल्कुल लेटा है, बहुत सख्त बीमार हो गया दिल। 6 लोग इसके सामने से उठ के जोहर की नमाज के लिए गए हैं, लेकिन ये आराम से बैठा है, बीमार है इसका दिल। इसके सामने रो के किसी ने अपनी बिबता सुनाई है कि मजबूर हूं, तकलीफ में हूं, तंगदस्त हूं,
लेकिन इसकी भरी हुई तिजोरी है। इसने कहा मेरे पास रोज बड़े ही लोग आते हैं, मुझे पता है कितने जरूरतमंद हैं, तो दिल सख्त हो गया। ये बीमारी है। इकबाल कहते हैं दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। और एक दरवेश ने कहा था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? जिनके दिल मुर्दा हो गए वो कैसे जिए? अंदर उनका बिल्कुल मर गया, बातन मुर्दा है, किसी चीज का कोई असर नहीं, न किसी कलाम का, न किसी नात का, न किसी वाज का, न किसी तकरीर का, न किसी के रोने का, न किसी के तड़पने का, किसी चीज का कोई असर नहीं। तो माना यह है कि बातिन उजड़ गया, अंदर भी। और ये कैसे बीमारी होती है? सुने, एक तो ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ज्यादा बातें करने से और बेकार बातें करने से दिल मुर्दा हो जाता है। सूफिया ने लिखा है जिन लोगों के मिजाज में तनकीद होती है उनका दिल मुर्दा हो जाता है। तबीयत ही हर वक्त नक्स तलाश करती है, मुर्दा हो जाते हैं। और एक बड़ी सख्त बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, फरमाते हैं जो दीन के नाम को लें, दीन के काम का दावा करें पर उससे दुनिया इकट्ठी करें, उनका दिल मुर्दा हो जाता है, बातिन उजड़ जाता है पूरे तौर पर। याद रखिएगा और समझ लीजिएगा कि दिल की सख्ती एक बाकायदा मर्ज है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस मर्ज के इलाज के लिए हुजूर की बारगाह में बाकायदा हाजिरी देते थे। एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दिल बड़ा सख्त हो गया है, करीम करम फरमाए, मेहरबानी करें। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो इस तरह कर, कोई यतीम मिले ना जिसके सर से बाप का साया उठ गया, जिसने गोया अपना बचपन बगैर वालिद के गुजारना शुरू किया हो, उस यतीम के सर पे तू हाथ फेरा कर, अल्लाह ताला तेरे दिल को नरमी अता करेगा। ये जो सूफिया जिक्र कराते थे ना, बार बार ज़रबें लगती थी तो उससे दिल का जंग तो उतरता था। और एक बात तमाम सूफिया ने लिखी है, वो कहते हैं सोहबत साले से भी जंग उतरता है। अच्छे लोगों के पास बैठे तो दिलों का जंग उतरता है, और बुरे लोगों के पास बैठे तो दिलों पे जंग चढ़ता है। आप बुरे लोगों की सोबत में बैठे, माज़अल्लाह जो दुनियादार हैं, जो आपको कहेंगे छोड़ो यार तुम किस चक्कर में पड़ गए, दुनिया बड़ी मीठी है और यही दुनिया में ही सारे जायके हैं। आप ऐसे लोगों की तरफ जाएं तो आप महसूस करेंगे दिल जंग आलूद हो गया। चंगियां दे लड़ लगी सा मेरी झोली च फुल पे, पैड़ियां नाल मैं रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। तो ये बुरी सोहबत जो होती है ये नुकसान देती है। तो ये कुछ इलाज है, ये करें, इससे दिल का जंग दूर होगा। ये वाह वाह से भी जंग चढ़ता है। मेरे जैसे लोगों की तारीफें होती हैं ना, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे भी जंग चढ़ता है। इससे खुशामद, तारीफ, मिजाज हमने देखा है। इमाम गजाली फरमाते हैं जब कोई इल्म पढ़ने के लिए बैठता है तो तकब्बुर का बूटा लगता है, और फिर जैसे जैसे वो इल्म पढ़ता जाता है वो पौधा जवान होकर दरख्त बनता जाता है। तो ये दौलत हो, ये खूबसूरती हो, ये इल्म हो, ये कोई ओहदा हो, ये बाज़-औक़ात इंसान को फितने में मुब्तला करते हैं, दिल सख्त हो जाता है, घुटन पैदा होती। दौलत, सरवत, इख्तदार, ये चीजें कसावत कल्बी का सबब बनती। और दिल की नरमी कैसे होगी? कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, मौत को याद किया जाए, यतीम के सर पे हाथ फेरा जाए, अच्छों की संगत इख्तियार की जाए, तो दिल का जंग उतर जाता है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जब कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएं तो ईमान तरक्की पाता है। कुरान मजीद को सीखना शुरू करें, कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहां हर चीज को मशकूक बना देना कुछ लोगों का मिजाज बन गया है। कोई आला से आला शख्स आप उठा के ले आए, 5-10 लोग उसके बारे में भी कोई ना कोई मुखालिफाना बात करते आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा कि बेहतरीन बदला ये होता है कि किसी शख्स से बदला लेना हो, इंतकाम लेना हो, कि उसकी प्यारी चीजों को मशकूक बना दिया जाए। कभी लोग नफल नमाजों को मशकूक बनाते हैं माज़अल्लाह, कभी दुरूद व सलाम के मुख्तलिफ अंदाज को मशकूक बनाते हैं, कभी लोग किसी चीज पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी चीज पर तनकीद करना शुरू कर। अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूं हमारे मुल्क में तरावी के मसले में लोगों को बड़ा परेशान करते हैं।
چھوڑیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی باقاعدہ نماز ہی نہیں ہے, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. کس نے کہا ہے فرض واجب ہے؟ لیکن کیا نبی کریم علیہ السلام سے پڑھنا اس کا ثابت نہیں؟ کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت نہیں کروائی؟ کیا جناب عمر کا سارا زمانہ اس کی جماعت نہیں ہوتی رہی؟ اس کے بعد یہ ہمیشہ سے امت کا معمول نہیں رہا؟ خدا کے بندو, سال کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ جس میں قرآن مجید سنانے والے سنا لیتے ہیں, سننے والے سن لیتے ہیں. ایک خوبصورت طریقہ, آپ یقین کریں یہاں ہمارے ادارے میں سینکڑوں حفاظ ہیں, اور میں ایک بچے سے 3 دفعہ پوچھتا ہوں, بیٹا اس دفعہ کہاں قرآن مجید سنانا, یاد ہے نا, سنا رہے ہو نا. یہ پوچھنے پچھانے میں اتنا لطف ہے. اور پھر یہ کہ رات کو جب وہ سارا دن قرآن یاد کرتے ہیں, اور جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں, اور جب وہ قرآن مجید سناتے ہیں, اور جب سننے والے قرآن مجید سنتے ہیں, میں نہیں آپ کو بتا سکتا وہ ذوق کہ بوڑھے بزرگ بھی جب کہتے ہیں کہ میں افطاری کے لیے نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں نے اپنی مسجد میں قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا ہے, میرا 23واں پارہ ہو گیا, اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو میرے وہ پارے جو ہیں وہ سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے. تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب اس ذوق سے قرآن پڑھایا اور سنایا جائے تو عرش کا مالک راضی کتنا ہوتا ہے. اور تم یہ کہ تراویح کو مشروب بناتے ہو, کوئی کام ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے دین کو مشروب بنانے والا. خدا کے بندے سن, میرے نبی پاک کا فرمان ہے, حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا, یعنی نفلی عبادت کی, غفر لہ ما تقدم من ذنبک, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں. پھر حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. قرآن مجید کہے گا مالک میں نے رات اسے بیدار رکھا تھا, یہ قیام کرتا تھا, پڑھتا تھا. اور روزہ کہے گا مالک میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا تھا. یہ دونوں مل کے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کی بخشش فرما دے گا. تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں ترقی ہوگی. آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں, ایمان مضبوط ہوتا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ گناہ خود بخود دور ہوتے جائیں گے. اچھا, یہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. ایمان بڑی شے ہے, ایمان سب سے بڑی شے ہے. ایمان مضبوط ہو نا, لو سنو حدیث, اور یہ یاد رکھنا, اور یہ ایک دو کو سنا دینا سویرے. نبی کریم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ آج صبح کیسی کی ہے؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھوں تو اللہ کے عرش کو بھی دیکھ لیتا ہوں. فرمایا میں بتا سکتا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں, کہو تو راز حیات کہہ دوں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ کرے نہ آئے تو سمجھ. وہ کہنے لگے کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. لیکن وہاں سے زبان حال سے ارد گرد سے یہ آواز آ رہی تھی نہیں رہنے دے, یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا میں مومن ہوں تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھوں تو اللہ کا عرش بھی دکھائی دیتا ہے. یہ حضور کے سامنے بیان کیا صحابی نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیز, ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے.